हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा गुरुकुल। आपण मानकर गतकाली जोटा फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट आस जाइछि समस्त जानिथिबे। तो बहुत डाउट अछि पिला मानक मतरे जे केते कट ऑफ जाइछि सेटा कि जानि पारलेनी काइना पीडीएफ रे देइनी। आपण मानकर लॉगिन पर सेटा आपण मानकर शो करिवो लेखा आस्थिला। तो केते कट ऑफ जाइछि आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट वाइज केते पिला सिलेक्ट हेइछन्ती एंड केते दिन भितरे आपण मानकर फिजिकल टेस्ट हबो ता विषय हमें डिटेल्स डिस्कशन करिवा। तो ता पूर्व मु कहि रखिबि लास्ट पर्यंत वीडियो को देखंतु। जदि आपण मानकु भल लागुची बा किछि इन्फॉर्मेटिव लागुची तो वीडियो को लाइक कर देबे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। ठीक अछि, चलो स्टार्ट करिया। आपण मानकर गतकाली आस्थिला जोटा रिजल्ट सेटा देखंतु। आपण हमर वैकेंसी थिला केते 1518 टी पोस्ट थिला, किंतु कैंडिडेट केते सिलेक्ट हेइचंती 4682 काहे कि ना आपण मानकर मु कहितली गतकाली जेमती 3 टाइम्स नबो आपण मानकर फिजिकल पई नबो लेखा आस्थिला नोटिफिकेशन रे। एक्जेक्टली 3 टाइम्स आपण मानकर नेइछि ऑलमोस्ट 3.08 पाखा पाखी आछि आपण मानकर 3 टाइम्स आपण मानकर नेइछि कोइ परिबे। किंतु को डिस्ट्रिक्ट रे केते नेइछि आपण माने देखि परिबे। अनुगुल जेमती 118 अछि, बरगढ़ रे 96 अछि, एमती सब डिस्ट्रिक्ट रे मु डाटा दे दिछि। आपण माने एटा को टेलीग्राम रे भी दे देबी, जॉइन हे जिबे टेलीग्राम रे। डिस्क्रिप्शन लिंक अछि टेलीग्राम चैनल लो, आपण सेठी जॉइन हे जिले मु सब डिटेल्स दे देबी, कट ऑफ भी दे देबी, आपण माने भल कि देखि परिबे। तो हमरो कट ऑफ टा केमिति आछि सेटा हमरो गोटे कट ऑफ आछि ना डिस्ट्रिक्ट वाइज आछि ना केमिति कोन आछि देखंतु। कट ऑफ आपण मानकर एबे डिस्ट्रिक्ट वाइज आसीबोनी, किंतु आपनकर जेमती अछि डिस्ट्रिक्ट वाइज बा रेंज वाइज जेमती आपनकर अछि फॉरेस्ट गार्ड पई सेटा आसीबो केतेबेले ना फाइनल जेतेबेले आसीबो सेतेबेले ही आपनकर गोटे ही आपनकर इंडिविजुअल कट ऑफ आस जिवो रेंज हिसाब रे बा डिस्ट्रिक्ट हिसाब रे। किंतु एबे गोटे ही कट ऑफ आपनकर आसीछि। तो सेति पई मु काली जेमती कहितली जे एटा आपनकर फाइनल मेरिट लिस्ट नुहे, एटा को मने रखिबे। आपनकर जते खुशी होबा कथा काली सिना हे गले, किंतु आपनकर आप रे जोटा आछि टॉप टास्क आपनकर आछि जोटा फिजिकल टेस्ट। एटा तो आपनकर पई इजी थिला, घरे बसले पाठ पढले हे गला, किंतु आठु भी टॉप आपनकर रुचि फिजिकल टेस्ट। तो सेटा आपनकर पई प्रैक्टिस न कले तो सेटा हबोनी ना, समस्त पार पाई परिबेनी फिजिकल ले। तो ता पई आपन कठिन परिश्रम एबेठु करिया पई ही पड़िबो। तो ता से विषय कथा हवा हमें वीडियो शेष आडू कथा हवा। किंतु देखंतु आपनकर केते जाइछि कट ऑफ जाइछि देखि कट ऑफ आपण मानकर अनरिजर्व ऊपर जाइछि केते 74.59 आपण मानकर जाइछि मेल जोटा। फीमेल सेमति 68.74 जाइछि। एससीबीसी मेल ले 73.73, सेमति फीमेल ले 67.56, एससी रे 67.43 मेल टा जोटा एंड फीमेल जाइछि 58.67, सेमति एसटी रे 58.52 मेल एंड फीमेल 52.39। ऑलमोस्ट आपण कहि परिबे जोटा अनरिजर्व आउ एससीबीसी रे पाखा पाखी समान जाउछि। आगुर जेमति हमर थिला बहुत गैप रहउतला, 2-3 मार्क रो गैप रहउतला, एबे सेति के रहउनी। आपण माने लक्ष्य करथिबे लास्ट 1 ईयर भितरे तो सेते गैप आउ रहउ नाही। तो जेमति मु आगुर कहितिली एग्जाम आपण जेतबेले सरला तापर मु कहितिली जो मानकर देखुचंती 70 प्लस मार्क रहउची से माने लागि पडंतु फिजिकल पई। मु सेते दिन कहितिली काहे ना आपण मानकर केते दिन भितरे आपण मानकर एटा हबो देखंतु। आपण मानकर 3 टाइम्स ना पिला नेइची, किंतु फिजिकल टेस्ट पई ऑलमोस्ट आपण मानकर धरि नियंतु 1 मंथ भितरे ही आपण मानकर हे जिवो। आज जदी होउची आपण मानकर 11 सेप्टेम्बर सॉरी 11 अगस्त होउची, सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक बा सेकंड वीक भितरे आपण मानकर फिजिकल टेस्ट से माने करि देबे। तो जो माने वेल प्रिपेयर नथिबे फिजिकल पई तो से माने कोन करिवे, से माने तो पुनी कटिबे ना। आ जो माने रिजल्ट देखि नाहंती देखंतु रिजल्ट कोड देखिबे OSSC साइट रे लॉगिन करिवे, मार्क आपण मानकर आईडी पासवर्ड देखि लॉगिन करिवे, देन आपण मानकर कैंडिडेट होम पेज को जाई कि रिजल्ट एंड मार्क रो गोटा सेक्शन थिबो, सेठी आपण माने चूज गले आपण मानकर मार्क देखै देबो प्लस कट ऑफ देखै देबो। मार्क केमति देखैबो आपण को नॉर्मलाइज मार्क ही देखैबो, जोटा आपण मानकर पाइतिले रिवाइज आंसर की परे जो मार्क पाइतिले सेटा नथिबो आपनकर नॉर्मलाइज स्कोरिंग थिबो, जेमति लेखा हिची नॉर्मलाइज स्कोर एंड बोनस मार्क।
ବୋନସ୍ ମାର୍କ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏନସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ହିଁ ମିଳିଛି। 1 ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ 2 ମାର୍କ ଯେମିତି ଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେମିତି ମିଳିଛି। ଏନସିସି ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ସି ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କ ଏମିତି ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ହାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଟା ତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି ନା, ଏଟା କେବଳ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟପ୍ ରହିବ, ଯୋଉଟା ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପାନସନ୍ 81 ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ପରେ ଅପ୍ ଟୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନଥିବ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବି, ସେମିତି ହୁଏନି। ବହୁତ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଥାଏ ତା ପାଇଁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ କି ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ କେମିତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବା ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ ସେମିତିକା ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 79, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି 84। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି କେତେ ଦରକାର, ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଇଛି କେତେ ଦରକାର। ତ ସେତିକି ନହେଲେ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନେ ଅପ୍ ଟୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ଏତିକି ନହେଲେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ତ ଅଛି। ୱେଟ୍ ଯେମାନେ ଅଣ୍ଡର ୱେଟ୍ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେଠୁ ଯେତିକି 20-25 ଦିନ ବା 1 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଖାଇ ପିଇକି ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ୱେଟ୍ ଟିକେ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୱାକିଂ ଯୋଉଟା ରହୁଛି 25 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ 4 ଆୱାର୍ସ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ 4 ଆୱାର୍ସ। ଏଇଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି ନ କରିବେ ତ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ? ସେଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା। ଏକ୍ଜାମ ଆପଣ ଟପ୍ କରିଥିଲେ ବି ଯଦି ନମ୍ବର 1 ର୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଥିବେ, ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସରୁ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରିଛି, ଏ ଲିଷ୍ଟ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ, କିଛି ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଟା। ଆପରେ ତ ମେନ୍ ତ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ତ ଏକ୍ଜାମ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଟପ୍। ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି ଫିଜିକାଲ। ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ ସେମିତି ଅଛି, ରନିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ୱାକିଂ ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ରନିଂ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ। ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ ବି ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି, ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 3.66 ମିଟର ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ସେମିତି 2.75 ମିଟର 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମାରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ମାରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏତେ ବି ଅଧିକ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ। ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କରିଦେବି, ସେମିତି ଆଦୌ ହବନି। ସେଠି ଆପଣ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯିବେ, କଟିଯିବେ। ତ ତାଠୁ ଭଲ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ପରେ ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସେଟା ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯେ PDF ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି। କାଲି ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର ଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚେବଲ୍ PDF ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବନି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ମୁଁ ସେ PDF ସେୟାର କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ଆପଣମାନେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପାସ୍ ନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड लाइक गोटे कर दिंतु आउ देखा पुणी आ गोटे वीडियो रे आउ किसी इनफॉरमेशन संगे टिल देन टेक केयर जय जगन्नाथ।